Kwa hiyo ukiona neno swala katika ahadith au katika ayat, utatafsiri ni dua au ni swala maarufa. Swala maarufa utatafsiri kwa maana wa haqiqatun ash-shar'iyya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Yati kafir huna fayaqulu antum muslimun kadhalika antum mushrikun. Kaifa antum mushrikun? Nahnu sema sisi tunamwabudu Isa, صح, wa antum muslimun ta'buduna Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Yani tusalluna kama tusallun lillah, tusalluna li Muhammad, wa hadha shirk. Madha taqulu lahu? تقول له أنت جاهل. أنت جاهل. هنا المراد به حقيقة اللغوية ومعنى يعني دعاء. Kwa hiyo sisi tunamuombea Mtume صلى الله عليه وسلم Allah amnyanyue daraja zake. Tayeb, na Allah yeye ndo anayeomba, hawezi kumuomba mwingine. Wabitali na kwa upande wake ni athana, kumsifia mbele za almalaul a'la. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alayhim ay wad'u lahu. Sawa, bali haqiqatu lughawiyya la shar'iyya.